Dag, welkom bij het Innofoam Nieuws. Vandaag laten we u kennismaken met onze Dencel Innofoam Sales Crew. Wij zijn al jaren actief met onze blusschuimtechnieken in Denemarken, onder andere in de petrochemie en de luchtvaart. Vanuit onze Dencel Innofoam vestiging in Oldense op Funen helpen wij onze Deense klanten. We hebben dit huis gekocht in 2020 om vanuit een centraal punt in Denemarken onze klanten te kunnen bedienen. Onze nieuwe collega's Lars en Per worden aan u voorgesteld door onze Deense directeur Bjørn Amgild. Mit navn er Bjørn Amgild. Jeg startede i 1989 Dencel Firefighting, og i 2014 sammen med Innofoam fra Holland startede vi et selskab i Danmark, Dencel Innofoam. Og vi har haft Roland Ruth til at præsentere os i Danmark, og desværre har han måttet forlade os. Vi har så i stedet for fundet 2 gode mennesker, som skal repræsentere os her i Danmark. Mit navn er Per Skov Bergholt. Jeg bor i Ringe på Midtfyn. Jeg har været ansat som brandmand i Falck i mange år, og håber, at mit netværk vil gøre, at jeg kan få lov til at vækste Dencel Innofoam i Danmark. Og nu skal I møde min nye kollega Lars Mark. Hej, jeg hedder Lars Mark. Jeg bor i Køge, lidt syd for København. Jeg har tidligere haft en langvarig salgsstilling for Norden af Baltikum, men søgte nye udfordringer, som jeg fandt hos Dencel Innofoam. Brandslukningsverdenen er ny for mig, men jeg vil hurtigt udvikle mig i den med hjælp fra vores hollandske kollegaer. Jeg er sikker på, at vores 2 nye kolleger kan hjælpe jer optimalt, blandt andet omkring PFAS-problematikken med skumvæsker. I kan jo læse mere om vores 2 nye kolleger på vores hjemmeside info.denzel.com. Wij heten onze nieuwe collega's van harte welkom en wensen ze heel veel succes bij Dencel Innofoam. Zij zullen onze Deense relaties spoedig benaderen voor een persoonlijke kennismaking. Bjørn, bedankt voor de introductie en u bedankt voor het kijken en graag tot ziens bij het volgende Innofoam Nieuws.